sa lahat. Welcome sa tahanan, Lloyd at Talosa kasama ang kaniyang ang anak. Basura't biyaya, kwento ng pag-asa. Wala ba nagkalkal? Sa bawat araw na dumaan. Wala? Oo, meron. Ano ba yung nakuha mo? Sila Good job. mula sa tapon, may liwanag na sumita. Pwedeng walang guantes. Sina, tawa, alakhan, paglambing. Sa bawat video, may pagmamahal na dulo. Hindi content, ito'y kabutihan. Puso ng inspirasyon sa lahat ng tao. Tinapon na naman nila, oh. Yung kwan na naman yung nanang, oh. Kwento ng pag-asa, tulong at tawa. Hindi kalahin. Oo nga. Kasi sinisira na, oh. Umuntan na lang. Ito lang natin. Lagyan na natin yan para isahan lang. Nadali man, oh. Ibukas ko dito. Ilagay ko dito. Ito yung mga karne, no? Hindi kami nagda-diet, mga lodi. Nakatang diet lahat. Dito lang masaya na kami, mga lodi ko. Carbonara. Salmon amunado, okay lang yan. Manang iungap mo manatan ni please para makakal natin mabuti. Kuan mo lang para i-shoot natin. Lemon man. Lemon ulit. Alisin mo na yung siya. Ayan, yung dalawang sira niya. Ang gusto ko ito. Ibabaw lang yan. Ano yun? Tumba ko na. Ay, nabuhay ka. Ay. Hindi ko na na-control. Sandali man, nangulis ka dyan. Ay, sige lang, kalkala mo. Ay, ayun. Sa ulit man. Kunin ko talaga yan. Carbonara. Gusto ng mga anak ko yan. Punasan natin mamaya man. Yung paantan to na. May nilaga. Uy, ano yun? Parang may something sa kailaliman. Hindi kasi natin maukon na yun. Mahirap. Manalwadan baka nagdati ko.
Kakaibang pan man oh, yogurt. Sabor. ¿Qué hay por ahí? Tikman mo. Pan, meron. Pan. Aquí. Dame el pan. Oh, no me lo doy vuelta. No me saques de acá. Ahí, mucho pan. Ahí, aquí. Ya, bueno. Espera, voy a coger. Sí, saca la vuelta ahí. Ay, no, cógelo primero y voy a coger No, primero saca aquí. todo el pan, saca No todo. puedo, está roto. Tira, no, igual, tira, igual. Hindi ko alam mo bagong yogurt na lang. Ha? Kan man, oo. A ver, no revolváis mucho el pan. Ya, ahora para la mano. Hindi ko, ayoko yan na lang. Oh, bakit doon? Sabihin na naman yan, yung kwandaw mo. Madi sandali. Espera. Bueno, ¿qué tal? Este mundo se está perdiendo, ¿eh? Bigay mo sa kanya, oh. Pakain daw niya sa kwan. Sa dayan. Aquí. No, de nuevo no. De nuevo. No lo han tirado. El pan y eso me lo echas ahí. Atang ini akan ni. Unsa? Yogurt. No. Miro. Oh. Mira. Sí, eso. Aray. Kenapa yun? Ya, ano naman? Puedo tocar, ¿no? Aquí más. Para... Tama na. ¿Qué haces? Cago en la mar, esto no es normal. Aquí? Pero no lo queréis, déjalo ahí. Nosotros ya con el pan. Bigay ko na rin sa kanya. Como aquí lo llevamos ahí. Huwag na yan man. Yan. Ito sa akin naman yun. Amigo. No, ¿qué es? Cógelo. Pan. No me digas. No me digas que ¿Ves? es pan. Allí mucho pan también. Ya está. Narang ni, Ya alwatan. está, si no, pan no es para mí, lo voy a llevar amigo. Ya, me da igual. Así, bueno. Aquí mas. Baru kata itu mas. Kami kenapa itu nih? Mustah ya mo siya man. Sí, vale, por eso. Ahí arriba no irán, está yo no. No, ako hido todo iya. Amigo, ahí, ¿quieres esto operar? Por ahí. Ahí está. Bueno, Ya está. a ver. Ya vi suficiente con esto. Udah? Dapat space tangan. Ito baru nikat ko di jari kanan.
Naram niya karne mo. Ayo piklog gan. Alam mo ah. Baka do pala iklog ko dyan. Isa bang. Ah, yo tengo fruta de mi huerto. ¿Queréis higos, manzanas? Ah? Cosas naturales que cogí ayer de mi huerto. Dende. Yo tengo un huerto. Dende. De mi huerto, de Ávila. Ano daw? Manang itag mo kanya natin. Kukayat. Hindi ka taada ka na ito yung mansanos na kano nagapugi wento. Manang lagi yung mansanas mo ngayon nalamon? Mansanas ko. Mga berde. Han mo, anyo ko kahit atas. Itod mo ito kanyanan manang. Manang itod mo kanya natin eh. I-exchange tayo yung frutas na. Lo que pasa es que no lo podéis llevar así, porque manera, esos son higos recogidos ayer de la así. fruta. Miguel. Si Este queréis, más. Aquí más. si Diva. queréis, no puedo dar el pajarito este, pero si queréis higos de estos, igual. Yo esto se lo llevo luego para los animales, pero esos son recogidos de mi árbol. Vale, gracias. Sí, esa, no, o sea, lo que quieras. Tienes una bolsita para echarte tú unos poquitos higos. Son buenísimos, ¿eh? O yan, exchange tayo. Kaya mo ma? Kaya mo ma? Ya tayo, naimas? Naimas? Naimas ah. Ang sikat na nagkakita. Tapi na dapat lakas kita. Tapos mo ni. Si. Okay, go ahead. Kak mo. Yan. Ano sa amin? Ito napiti ulit kita duma. Tengo uva. Uba. Si queréis, Amigo. tengo manzanas. ¿Os interesan las manzanas? ¿Os interesan manzanas? Son para cocinarlas, para hacer... At least binibigyan niya tayo. Bumabawi na siya. Nya. Namata? Saan? Siguro nagbawati mo. Ikid mo amin kanya na ako. Ito ako yun. Okay. Pues amigo, gracias. Go, go, go. Manzana verde, si sabéis hacer jugos Wow. y todo eso, lo que queráis. Hasta la caja la podéis llevar entera, si queréis. Claro. No, porque Yo tengo, está pesa mucho. tengo un árbol entero lleno, se le está Qué cayendo bien. toda- Ano? Aunque tengan cositas Kuha ka rin, de Manang? visito, Haan? es que ya están maduras. Manang haan ako mahalat adu. Pero esas, las pelas, las Ya está. cocéis, Ya está, ya está. Este es un poquito de azúcar, Vale, canela y ya tal. está. Sí, gracias Lo amigo. que quieras, Gracias amigo. lo que quieras, porque yo todo esto, No, porque sabes que tengo pesa. problemas con mi Manang ang kaya data. Ya. Data Mi gudu mujer ata. me ha arrebatado a mi hijo y a mi casa. ¿Qué te parece? Dale. Por la ley esa, la mierda Vale, esa de... muchas gracias, amigo. May nagkalkal ba o wala? Surprise! Dito yung kwan man. Yung wala sandali. Tingnan muna natin ito pero puro pa nito. Puro narangha ata. Tingnan natin. Mungkin dia kaskarada ke sabi dito. Si. Kaskara. Uy. Uy. Hindi na yung pwede. Ayan. Mga pinsa. Titipal ako pizza. Wala kay sanya. Wala natin. Hindi na yung pwede. Biluksan na naman siguro ni Kwan mga manang. Sandali, kuha ako ng guantes. Mahirap na walang guantes ba?
Pandalitsyo man ang alam natin. Ito. Baka magaganda. Oh, hindi lamagin. Hindi, bukas. Wala pa naman. Bukas ka ba? Madiper din. Ay, no, yung petsa niya. Gusto ko lang yung kanya ano. Gusto niya, oh. Ito. Ay, no. Bakit puro kanya yun? Baliktad ko. Mabigat kasi. Pandalitsyo. Ngayon lang. Gusto ko ito naman. Oh. Dito naman. Keso cabra. Lumang. Hindi naman. Marami sa loob. No. Balik na rin natin. Dapat ito yung mana? Plastic. Plastic. Sandali nga, pulutin ko lang muna yun.
sakit nung pa ako nakapatang. Ay. Wala. Sira ito. Ito manang. Carrefour din? Kalubam dyan manang may siya. Kalubam matatap na unay na wara. Wala. Eh, Hindi pa dawa mo. klaro. Si. Hindi ka kumas. Sandali man ang alisin natin kasi mahirap natin. Bukas yung mga iba man. Bukas yung mga itlog na lagi mo. Alam, di pag yanan man ang. Ito yun. Kalukatin man ang. Yay. Tultikas na ako. 36. Nakatama ba rin? Lahat. Doon man ang. Kita may bigyan nachos si Jenny. Nachos jay. Kita na yun. Ito eh? Tama naman ang hindi ko na hindi na kaya. Hindi na natin pwedeng nung ano. Grabe. Uwi na tayo. Let's go. Ay. Sandali. Ay, mo na. Marami. Hatiin ko pa. Kaya mo na siya. Mura ka na paglagyan. Tulog. Bigay ko na sa kanya mga lods. Kailangan. Say hi lang nga. Miss ka daw nila. Yung boses mo daw, yung boses. Hello. Ito sa kanya. Ito mga luti, pinuha natin. Ha? Ang dami na. Yan. Natin na tayo para on. Marami pa oh. Nagkakit tayo. Bugas. Hindi na ako na. Presa naman actually lahat, B. Presa lahat. Sandali yung mga tinapay.
Akala ko hindi mo alam. Oo, yan na. Para may pagkain. Yung kwan. Ayaw mo nila. Kasi sabi ko doon, kaysa niya. Ang ba tayo nila to? Nagsawa na sila, be. Ito, oh. Yan, sandali. Magkati. Ayun. Ito, oh. Di ba gusto nila to? Parang di ka. Parang dalawa siya. Ano? Oh. Oh. Naman. Nag-surrender na siya. Ano pa gusto mo? Ano pa gusto mo? Ah? Ang dami pa dito. Limon. Bale. Bale. Ano ba na nabi? Kasi nga, mga pagkain ng mga bata. Grabe. Super jackpot na naman. Mga Lodi, yan is yung barter. Pinalit nung matanda galing daw sa puno ng... Halata naman yun. Yan yung mga nakuha namin. Yun na. Sa second location at saka ko nito mga Lodi sa third location na ito. Nati ko na dahil masyadong mahaba. At saka yung mga hindi nyo na nakita mga Lodi, alam nyo na, binigay ko kay Langga, tapos kay Joy. Kasi yan, share lang mga Lodi. Tapos yan na nga lang, oh. Diba? Yung mga itlog, yung mga iba na hindi na nakuha, na kay Ate Fel na. Yan, di ko pa alam kung nag-message na si Joy. Papaligo pa daw siya eh. So, yun. Barteran sa kalkalan. So, tapos ito mga Lodi, oh. Kuha namin. Oh, diba? Hapon lang. Yung mga iba, ibibigay ko kay Joy. Di ba matigas pa? Tapos itong keso, kaya tinapon nila, alam nyo na, oh. Sabi man ng anak ko, mas masarap alisin na lang yan. Ano, 9.26, 9.29 pa. Tapos ito mga Lods, ano, 8, 8, ito naman is 8, 9, 8, may iba 8, 10, yan, 8, 10, 8, 10, 8. Hindi sila pare-pareho mga Lods. Ito 8, 10 din. Yung mga iba na kay Langga na. Diba? Ito rin mga Lodi. Kita nyo naman yung presyo. 232. 232 siya. Eh, dalawa. Tama-tama. Nakakuha kami ng naginiling. Tapos ito, pit lang. Lilinisin ko siya mamaya. Diba? Ito 7. Pero malamig pa kanina mga Lods. Kinuha namin. Malamig pa siya. Hey guys! Yan. So, ako siya na ni Lloyd at Talosa. Let's go! Lloyd, let's go! Basura man Ito masarap din mga Lodi. Oh. gawing bago. Parang danakol lang din siya. Bawat tulong puso, lagi ng bit. Hatiin ko na lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dumpster diving, cooking, 14, 15, 2, 4, 6, 8. May good vibes, may kwento, may saya, may pagka-real life. Hindi lang Diba? content, kundi Tapos dito naman yung anak ko. bawat video. Nagluluto na siya. Lloyd, let's go! Basura Super tipid. Basta madiskarte mga Lodi. Basta isang araw ulit mga Lodi. Pero hindi naman ako bumalik. Napuntahan lahat namin ng mga sitio. Walang nagkalkal. So, nakadalawang video tayo sa isang araw.
Like, share, subscribe mga kalod.